ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਉਹਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ माशाल्लाह कैसे ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम सर कैसे दिए तो सेहत अच्छा जी सर हाँ जी कितने हो 249 के पास हो ਅਸੀਂ ਸਰ 9 ਤੇ ਇਹ ਛੋੜ ਦੋ ਬੇਟੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਖੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਰਾਜਮੰਡ ਕੋਲ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਇਧਰ ਮੋੜ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ अशफान सर जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक हो ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਦਾ सुल्तान साहब ऑफिशियल मीटिंग था थोड़ी देर बाद शुरू करनी तुसी अनऑफिशियल चल रही साडी बड़ी खुशी है कि सफदर साहब भी आए ने ते चौधरी जाट साहब भी आए ने बड़ी खुशी की गल है कमेटी का भी हुक्म देना बस साहब तुसी ऑफिशियल शुरू कर देनी ठीक है सर ठीक है ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ मैं तो मौलवी का गल जी हम क्या ही जरा शांत कराया जनाजा ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤੌਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਮਾਇਆ ਹਾਂ ਸਾਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ नादर इधर आ फटाफट इसी के है अकरम साहब यही सुल्तान नाम मेरा साहब टेबल सुल्तान सॉरी सुल्तान जी जी मुलाकात ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ सलावत कलाम पाक से ये मैं आगाज़ करूँगा ताकि हमारी गपशप भी चलती रहे ताकि आगाज़ हमारा सलावत कलाम पाक से हो। तो सलावत कलाम पाक मैं खुद ही करूँगा। गुड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदकल्लाहुल अज़ीम। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा 3 आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और खुशी का इजहार करता हूँ कि रडारियन का नाम बहुत अरसे से हम सुन रहे थे, फेसबुक पे भी, कानों से भी, फ़ोन से भी, आज बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद इस बात की देता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इकट्ठे होते हो और आज भी इकट्ठे हुए माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें आज हमने थोड़ा सा खलल डाला है क्योंकि मतलब कि जो रडारियन के जो सर मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब हैं वो अरवा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं। तो लिहाजा उन्होंने मतलब कि हमें आनर दी कि आप लोगों ने भी आना है, तो हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा फ़ख्र हुआ। तो हम बहुत दूर एक जनाजे पे गए हुए थे, तो वहाँ से फिर हमने तेज़ी से फिर हम आए हैं। हम 4-5 लोग मतलब कि जिसमें हमारे लीगल एडवाइज़र जो अरवा वेलफेयर फाउंडेशन के हैं एडवोकेट मुजम्मिल हुसैन, वो भी स्पेशल इसी खाते में आए हैं। चौधरी मोहम्मद भुट्टा साहब हैं, इसी के चीफ ऑडिटर अब्दुल गफूर साहब हैं और माई सेल्फ चीफ ऑडिटर सुल्तान। तो मेरे पास सेक्रेटरी का होता है, सेक्रेटरी पंजाब। तो मैं आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारी खुशी में इजाफा हो। सर प्लीज़ आपसे शुरू करेंगे, आगे से राइट कैसे चलते हैं सर प्लीज़। My name is Amjad Hussain from AP27, ward number 87505, Radar 2 Ground. 1972 सबसे सीनियर। माशाल्लाह, क्लैपिंग क्लैपिंग। ही में मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई है, हम इकट्ठे थे, थोड़ा सा फर्क है, ट्रेनिंग इकट्ठी थी। 87752 मेरा पार्ट नंबर है। तो ज़ाहिर है मैं रडार का तो मीन था। अप्रेंटिसशिप करके मेरी लाहौर पोस्टिंग हुई थी और लाहौर ही में रिटायर हो गया। नॉट अ सिंगल नाइट लिविंग इन। एक रिकॉर्ड है ये भी। बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सऊदी अरब जाऊँ और खमीस में शेर जाऊँ। फर्स्ट एंड लास्ट टीम आई थी एक दफ़ा, तो उसमें मैं गया हूँ और फिर रॉयल एयरफोर्स में रहा हूँ काफ़ी अर्सा और खमीस मशीद ही मेरी पोस्टिंग हुई। एयरफोर्स में किस ट्रेड में? रडार फिटर पहले और बड़ा इंजॉय किया है सऊदी अरब का स्टे, बड़ा इंजॉय किया। दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक ने दी है, उसका शुक्र है। और अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं आ गया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है इधर ही सेटल हूँ, लाहौर से ही। पहले भी इंजीनियर टाउन में भी घर बनाया, वैसे पुराना घर मेरा टाउनशिप में है, रहते हम जे रोड पे पहले। वेलकम सर, बहुत खुशी हो रही है हमारे सीनियर जो है माशाल्लाह सारे हमारा प्राउड है। बहुत शुक्रिया। अकरम भट्टी जी मुराद पट्टी और जी ले लो जिन्हों जिन्हों नहीं मारा रोज ले लो। ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਰ 90876 ਰਡਾਰ ਫਿਟਰ 80 ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 5-6 ਐਂਟਰੀ ਫੈਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मेरा नाम है 8212 और 2000 में रिटायर के बाद फिर एजुकेशन में हूँ जब से। ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर पढ़ाता रहा हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा हूँ। प्रेजेंटली आई एम प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिक ग्रुप और जनवरी से अपना हमारा एक लॉन्च हो रहा है सारसन इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं और कॉर्पोरेट फ्लोर जो ट्रेनिंग्स का है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और एजुकेशन के लिए। थैंक यू।
माशाल्लाह 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 वेलकम तो देई ना चीफ अफसर अब्दुल शकूर RTS की 8011 असद साहब, अकरम साहब, माई सेल्फ और मुमताज़ साहब एंट्री फेलो, फ्लाइट फेलो और रेडार फिटर और फाउंडर ऑफ रेडारियन। तो पहले कसूर में रहता था लेकिन अभी लाहौर गाजी रोड पे ही रह रहा हूँ। तो प्रेजेंटली आई मीन जद्दा ऑन वेकेशन आया हूँ, इसलिए सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने इज्जत दी है, बहुत इन सबका शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है सर। उधर एक साइड से सर प्लीज, उधर से 07 मेरी एंट्री थी, रेडार फिटर एयर में गया था लेकिन ग्राउंड से बाहर आया हूँ। 2001 में मैं रिटायर हुआ हूँ और आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ टोटल पार्क को, ये ऑयल कंपनी जो है इसमें, और लाहौर से रिटायर हुआ था और लाहौर में यहाँ करीब ही असदुल्ला साहब के घर। माशाल्लाह माशाल्लाह चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब हमारे मुमताज़ अहमद इंटस 8011 क्वार की एंट्री है, रेडार फिटर ग्राउंड असदुल्ला में, जैसे बताया पट्टी ने भट्टी स्टूर हम एंट्री कर और लाहौर से मैं रिटायर हुआ। माशाल्लाह फ्लाई लेफ्टिनेंट है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुल्तान महमूद 8212 थोड़ा सा वेट कर 828 85 0828 पास नंबर। अच्छा अच्छा 8212 एंट्री। आजकल गुलशनेरा भी ब्लॉक में रहे और मिल साहब चूँकि प्रैक्टिस करते हैं, मैं उधर हाई कोर्ट के साथ अटैच एक छोटा सा सेट है मदरास साहब पट्टी साहब के साथ, लेकिन आप सब दोस्तों से तो बड़ी खुशी है। सर वेलकम। बदर बाजवा पट्टी साहब हमें तवज्जो दे थोड़ी सी। हाँ जी थोड़ी सी तवज्जो हमें दे थोड़ी सी। बदर बाजवा नाम मेरा 8009 को हार्ट की एंट्री है। हूँ रडार फिटर लेकिन रडार मैंने देखा नहीं है। जरा PM ही ले रहे हैं एक ही क्वालिटी में बारीगर फोटे बनाते थे रिकॉर्ड आपको क्वालिटी के हवाले से कभी मत्थे लगे हुए हैं क्वालिटी इंचार्ज रहे ना वो तो इन्हें अखा मत्थे ते होनी सी। अच्छा ये शिकवे बाद में इंशाल्लाह हम करेंगे बाद में। अभी सर वेलकम, बड़ी खुशी हुई कि आप रडार से हट के आए और हम भी हट के आए हुए हैं। हम इनको इज्जत दे रहे हैं, आप इज्जत दे रहे हैं, हम इज्जत दे रहे हैं ना सारे मिलकर। क्यों सारे मैंने रडार के ही क्लियर किए हैं। अच्छा खड़े हो गए जी, मंजूर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मंजूर हुसैन रेडार फिटर 8602 एंट्री है, 851977 पाक नंबर है। तो क्वालिटी चकलाला से 2006 में रिटायर हुआ हूँ। लाहौर शादरा मेरी रिहाइश है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ आजकल। तो मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी है, हमें ऑनर देते हैं तो बुला लेते हैं। पहली पार्टी में मैं आया था, आज फिर आया हूँ ये वारंट अफसर मोहम्मद बूटा 9108 कैटरिंग असिस्टेंट रहेगा मेरा, और 2017 में रिटायर हुआ हूँ। अभी लाहौर बट्टा चौक एयरपोर्ट के पास ही रहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब की मोहब्बत प्यार मोहब्बत है, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। रेडारियन के बीच में कैटरिंग वालों को ले आप बताइए नहीं जरूरी है कैटरिंग माशाल्लाह मिर्ज़ा साहब बहुत मोहब्बत कैटरिंग की वजह से खाना पीना चल रहा है। इनकी ग्रेटनेस है जनाब, थैंक यू जनाब। थैंक यू वेरी मच सर। रिटायर्ड चीफ अफसर सुल्तान अली सर ट्रेड GC और 8608 मेरी एंट्री है और एयर मूवमेंट लाहौर से रिटायर्ड हुआ था 2012 में और आजकल लाहौर में ही फीस गार्डन फेज़ 1 में रहायश है और खिदमत बीकन हाउस भी है। और उसके बाद मिर्ज़ा साहब के ज़ेर साया अरवा फाउंडेशन, और अल्लाह उनको खुश रखे जी, हमारे साथ प्यार करते हैं सबके साथ और हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन एक आध मुलाकात हफ्ते में हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा असदुल्ला सईद रेडार फिटर, मेरी कोहाट की जो एंट्री है 8011 और 98 में रिटायर हुआ लाहौर से ही। उसके बाद बिज़नेस में मैंने केबल नेटवर्क स्टार्ट किया, वो फिर छोड़ के बिज़नेस में आ गया, कंट्रैक्टरशिप में, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर जनरल सप्लायर में। तो फिर अरबा फाउंडेशन एक हमारी एयरफोर्स के एयरमैन्स की रिटायर्ड की है, अरबा और भी हैं लेकिन एक अरबा फाउंडेशन है, उसके मुझे इन्होंने दोस्तों ने प्रेसिडेंट रखा है और ये सेक्रेटरी साहब है मेरे। और दूसरा मैं रेडारियन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बाद में मौका ना मिले शायद,
اس طرح ادب میں بات کرنے کا, کہ وہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں تو پھر ادب میں بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سب کا پہلے ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے, مجھے محبت دی, یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور ریڈارین گروپ جو ہے ہمارے انٹری فیلو شکور صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ٹریڈز کا بھی گروپ چل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ریڈارین گروپ دی بیسٹ گروپ ہے ہمارے ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مینوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, اور آپ لوگوں کا گلدستہ قائم رہے. جی عاطف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں جے سی او ریٹائرڈ, ٹریڈ میرا ایئر فریم تھا, لاہور سے ہی فائنلی ساری زندگی F-16 پہ رہے, لاسٹ پھر لاہور سے ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں لائر پریکٹس اسٹارٹ کی. تو آج کی وجہ بھی میں ویسے بتانا چاہتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے شاید ٹائم بعد میں نہ ملے سر, اگر آپ اجازت دیں آدھے منٹ ڈیڑھ کی. دیکھیے آج ایسے ہوا کہ 2-4 دن پہلے ایسے ہوا کہ سر نے کہا کہ ہم ریڈارین گیٹ ٹوگیدر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے سر کو کہا کہ ریڈارین اگر اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایئر فریم والے کدھر جائیں. میں نے ان کو میسج کیا, کیونکہ میرے اندر یہ فیلنگ ہے جیسے وہ دو بیویاں ہوتی نا سوتن والی. تو میں نے کہا ہم تو ان کو بہت اون کرتے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو میں نے پھر جب میسج کیا تو سر نے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں گے. تو پھر میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا سر ایک بات جسٹ جو کوئی بات نہیں, آپ لوگ اکٹھے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو انہوں نے پھر سر کو ایک آرڈر ہی پاس کیا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے. تو پھر ہم آئے. تو بینگ ویری جنرس, ہمیشہ سے ہی انہوں نے ہمیں آنر بھی کیا ہے. میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن 2-3 دن سے, اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جو ہے نا ادر دین دی ریڈارین آج جو آیا ہے, یہ ان کی محبت ہے, ہمیشہ سے یہ ڈسپلے کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میں آج جب دیکھ رہا تھا آپ سارے کی انٹروڈکشن, ہم سنا کرتے تھے کہ یار یہ ریڈارین کو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ یار یہ ایسے سپریورٹی کمپلیکس میں آج پتہ لگ گیا اور ہمیں ڈمپ کر رہے ہیں. تو مجھے آج یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار میں اپنے رویے کو تھوڑا کنسیڈر کرنا شروع کروں. مجھے یہ جو ایک کمپوزیشن آج کی بنی ہے اور آپ کی پروڈکشن سے جو میں نے ڈرائیو 1972 تو مجھے بڑی خوشی ملی ہے. اور میں بڑا انکریج ہوا ہوں کہ یار دی اسٹف وی ہیو ان آر ریٹائرڈ سینئرس, اور اس لیول کا جو ہے نا یہ بڑے آنر اور رسپیکٹ کی بات ہے. ماشاء اللہ. خالد پرویز, ریڈار فٹر. پہلی میری پوسٹنگ 486 میں ہوئی تھی, اس وقت بھی میں نے ریڈار دیکھا, اور اس کے بعد باجوہ صاحب کے ساتھ PMEL میں چلا گیا. تو وہاں سے میں نے کہا کہ میں نے ریڈار پہ جانا, میں نے ریڈار دوبارہ دیکھنا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کرو ٹیل والا وہ کورس کروایا, تو انہوں نے لمبے لمبے میزائل بھی دکھائے اور ریڈار بھی دکھایا. لیکن وہ جلدی وہ ختم ہو گیا. پھر میری پوسٹنگ ہیڈ کوارٹر ABC میں ہو گئی, آٹومیشن سسٹم پہ. وہاں سے پھر میں سیکٹر سرگودا سے ریٹائر ہوا. تو اس کے بعد میں نے کوئی ایک اپنا PCO کمپنی جوائن کی, 18 سال کے بعد ریٹائر ہو گیا تھا. پھر دوبارہ میں نے, اور اس کے بعد پھر میں رنگ روڈ انفورسمنٹ میں اپنا سب انسپیکٹر, ابھی ریسنٹلی دسمبر میں ریٹائر ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی, ڈبل پینسل دے رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. میں شیوانت سر لیاقت 4806 انٹری ہے میری, ریڈار فٹر گراؤنڈ پہ ہے. انیشلی پوسٹنگ میری میاں والی GC میں ہوئی تھی, اس کے بعد پھر PTR میں چلتے رہے. اس کے بعد PTR میں تھرو آخری پوسٹنگ میری سارا پتہ ہی CC میں تھی. ابھی یہاں پہ پاکر میں رہتے ہیں, وہاں پہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویلکم سر, انشاءاللہ ملاقات رہے گی. تعارف رہا کہ ہمارا تعلق تو نہیں تھا ریڈارین سے, لیکن اسد اللہ صاحب کی محبت ہمیں جو ہے نا الحمدللہ مجبور کرتی ہے کہ جہاں بھی بلائیں ہم لبیک ہے کہ الحمدللہ ان کے آواز پہ الحمدللہ جہاں بھی کہیں ہم لبیک کہتے ہیں. الحمدللہ سلطان صاحب, اور جب بھی آواز دیں مرزا اسد اللہ صاحب, ہم سر خم تسلیم کرتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں, اور الحمدللہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ مل کے بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں الحمدللہ. شکر الحمدللہ. آئی ایم چیف رانٹو سے ریٹائرڈ عبدالغفور GC, شیخوپورہ سے تعلق ہے. ابھی لاہور میں شاہین فاؤنڈیشن سیکیورٹی سروسز کو میں لاہور زون کو میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ سب بھائیوں کے تعاون اور دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ.
शुक्रिया जनाब, आपने हमें ऑनर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। रियाज अहमद रडार फिटर कराटेड है, 8406 मेरी एंट्री है और इफ्तिखार साहब का सगोदा भी है, क्रिकेट खेलते रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इसके अलावा मैं फैब में चला गया था, फिर बेस क्वालिटी मंजूर साहब के साथ भी गुजारे हैं 2-3 साल, और लास्ट जो मेरी पोस्टिंग थी लाहौर में थी और वहाँ से मैं रिटायर हुआ आफ्टर 25 ईयर्स। मेरे बाद आया था। और आजकल मैं एक सिक्योरिटी कंपनी है वहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर कर रहा हूँ, 6-7 साल हो गए वहाँ भी नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन जरा थोड़ा सा शॉर्ट कर दे क्योंकि 1:30 बजे जमात भी है सर, प्लीज 5 मिनट पे किधर होना आपका साथ? मेरा नाम जनाब उमर दराज है, 7911 मेरी एंट्री है और PMEL में सारी नौकरी माशाल्लाह। और लास्ट ही लाहौर से रिटायर हुआ था, तो आजकल हार रोड भी छोटा सा बिजनेस है। और आज किधर सर? टाउनशिप। वेलकम सर। जी मैं चीफ रंट अफसर चीफ रंट अफसर मोहम्मद आजम शबाज, तो 7508 एंट्री है मेरी बेस 7508 माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद मैं इधर सैप्स में था, वहाँ से भी अभी रिटायर हो गया हूँ, तो आज़ाद कश्मीर से मेरा था ठंडे इलाके से। तो भट्टा चौक के पास यहाँ रिहाइश है। अच्छा, भट्टा चौक अली पार्क दुआवा गाँव है। अच्छा, दुआवा सामने अली इकबाल ऑपरेटर सेंट्री 7909 97 में रिटायर हो रहे हैं, तो आजकल इदारा खुद अच्छा भाई, मैं आ गया सफदर इकबाल, नाम मेरा आखिरी मैं सर 8112 एंट्री से मेरी क्वाड थी, 1990 में रिटायर होया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ TPS ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਲਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਆਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। माशाल्लाह 29 तरीक हीर रांझा शादी हाल, कहीं तो पता ही होना है बड़े लास्ट ईयर में, एर की भी आना जरूर है। काफी उस वेलकम दोस्त आने के मैं खुशी होएगी, साडा मान बढ़ाओ। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और रेडियो फिटर हूँ, एक्स चीफ टेक हूँ इधर। अच्छा इकबाल साहब अच्छा इकबाल साहब मेरे एंट्री फेलो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरशद साहब भी है ना दी एंट्री फेलो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। नहीं बोलिया बड़ी देर हो गई है, नहीं बोलिया सारे कोई बड़ी गल कीती है। अरशद साहब 89496 वो मेरे एंट्री फेलो थे, और सर्विस के बाद मैंने कोई 5-6 साल अपना बिजनेस किया और मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ज्वाइन की एज ए डिप्टी डायरेक्टर परफॉर्मेंस ऑडिट के तौर पर, और वहाँ अभी मैं जनवरी में रिटायर हुआ हूँ। और मैंने कोशिश की है, मैं एक और भी काम कर रहा हूँ आप ही की तरह, मैंने अपनी पूरी एंट्री फेलो को तलाश करने की कोशिश की, और जिनमें से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 175 बंदों से ज़्यादा बंदों के साथ मेरे रास्ते हैं। नहीं लगे मैनू वो दी तलाश है 89331 दी 330 अरशद जहाँ उधर ही है उसे कहते हैं। तो ये काम कर रहे हैं जी, हम रिश्ते नाते का काम कर रहे हैं। एक हमारे एंट्री फेलो हैं, वो आजकल कराची में शजर यार के नाम से वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और दरख्त लगाने का उन्होंने एक ठेका उठा रखा है, और ये बड़ी अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए। तो कल वो माड़ीपुर गए हुए थे, यहाँ पर उन्हें अंदर जाने का कोई इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू रिजॉल्व हुआ, और उन्होंने उनके बच्चे वहाँ दफन है कब्रिस्तान में, तो उन्होंने फातह पढ़नी थी और वहाँ शजरकारी करनी थी। उनसे कल मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारी पूरी एंट्री की तरफ से एक नीम का दरख्त उस कब्रिस्तान में लगा। तो ये मैंने बात इसलिए आपसे शेयर की है कि एक अच्छी बात से अगली अच्छी बात निकल आती है, और किसी दोस्त के जहन में आए तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये गैदरिंग देख के। थैंक यू।
जब ये मुझे कहा कि मैं इंशाल्लाह अटेंड ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਜੀ ਨਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਰਡਾਰ ਫਿਟਰ ਆ 8307 ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ TPS ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ADC ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੈਡਮ ਜਿਹੜਾ 118 ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 2001 ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਧਰ ਹੈ ਸਰ ਨਾਰੋਵਾਲ अच्छा नारो उधर से माशाल्लाह वेलकम बड़ी खुशी की बात है सारा दिन मैं रिक्वेस्ट करूं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵੋ ਦਾਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬਸ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਵੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ मतलब लेबर च गया किसी टेक्नीशियन से गया चेंज कराएगा कि मैं इंजीनियर और आप इसकी मार्कशीट पे अब वो मार्कशीट के चक्कर में फंस जाते हैं अगर वापस पहुँच जाए तो उसकी मार्कशीट तो हमारे यहाँ जब ड्राइवर को पायलट करने का रिवाज बन गया तो इस तरह डिग्रियों में भी हम ये ना करें वो नहीं करते नहीं लेकिन अब आपकी जो है ना टेक्नोलॉजी काउंसिल वो उसने किस गल से इस गल से साढ़े एक इंट्री फैला ने पिछले 2 हफ्ते पहले पर्दा कर गए ने तनवीर साहब एक जीरो दे ले फिर वो साढ़े नाल आए ने फिर वो सफदर साहब नाल आए ने 3 इंट्रियां बैक पिट होके पास आउट हो गए वो पर्दा कर गए ने उन्हां वास्ते सारे कुलसरी दुआ दुरूशी पढ़ लो दुआ करो साहब जी उन्हां वास्ते भी और जेड़े होर जेड़े भी चले गए ने जेड़े برجر نبی اسلام پاک راجہ حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دل مسلم حدیث ان کو ختم کی مخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے جو بھی ذات مبیتن بیدلی انسان سے اپنے خصوص تنویر صاحب کی دل انسان سے یا باری تعالیٰ جس طرح ماشاءاللہ مرزا عبداللہ صاحب نے سب واسطے اہتمام کیا اللہ کل مل جل کے اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی اس طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا آمین آمین یا رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین रज़ा का यार बस रज़ा का तो नाम बिल्डिंग की वजह से बाद जो हरम निकल गया अल्फाजों की इजाज़ी कुछ कहेंगे तो प्लीज़ सर अदब करिए जमाल साहब चलो ये हो सकता हूँ सिटी 42 पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई प्लांटेड मेरा ड्रेस नहीं है, सर ने अब हुक्म दिया है तो थोड़ा सा वो
कुछ ना कुछ लफ्ज़ जो है ना पे करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अपनी सारी मसरूफियत से ये टाइम निकाल के इकट्ठे हुए और फिर हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो बड़ी स्ट्रेंथ फील करते हैं। अरबा वेलफेयर फाउंडेशन की सर सदारत करते हैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है रिटायर्ड लोगों का, अदर दैन कफूरा जो ऑफिसर्स का, उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अरबा वेलफेयर फाउंडेशन ही एक ऐसी नई तंजीम कह लें, इंस्टीट्यूशन कह लें, डेवलप हुई है कि जिसका बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाय पासिंग एवरी डे इट इज़ गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि हम उधर भी हमेशा ये बात करते हैं और आज मैं उस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गैदरिंग को, किसी सोशल एक्टिविटी को जब आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मेरा इशारा कोई फ़ंड की तरफ नहीं है, मेरा इशारा ये है कि हम इसी तरह की एक्टिविटी और भी जनरेट करें, वो साल में हो, क्वार्टरली हो, बाय 6 मंथली हो, लेकिन ज़रूर हो। और वैसे भी हम जिस एज में हैं हम सारे तकरीबन नाना या दादा की एज में आ चुके हैं, बहुत सारे हम बन चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहत भी दे, ज़िंदगी भी दे, आमीन। लेकिन ये ज़िंदगी जो ना खुशियों वाली हो तो फिर और भी मज़ा आता है। अब जैसे ये एक इनिशिएटिव है कि सर ने आप सबको इकट्ठा किया और आप सब ने अपना अपना टाइम स्पेयर किया और इसी अट्रैक्शन के साथ, मोहब्बत के साथ हम सब इकट्ठे हुए, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है गैदरिंग की, ये टाइम एंड अगेन इसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है अगर सालाना भी आप कह लें, मुझे भी आप हुक्म करें अगले महीने, मैं सर अगर आप हुक्म करें तो अगले महीने मैं अपनी तरफ से गैदरिंग के लिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह इसी तरह के पूरा जो है मेरी जिम्मेदारी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बार बार हमें ये काम करना चाहिए और अपने जो सुख है उनको टेबल पे लेके आना चाहिए। जब आप सुख लेके आते हैं तो दुख भी हमारे फिर ऑटोमेटिकली बांट लिए जाते हैं। तो रडारियन के साथ इंटरेक्शन करते हुए मुझे आज बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जोक में कहा था कि हमें फील होता था कि लोग कहते हैं यार रडारियन स्पेशल, सर भी अक्सर कहते हैं, मैं इनके साथ भी नोक झोंक में आता था, लेकिन आज मुझे ये फील हो रहा था कि माशाल्लाह जिस कॉम्पोजिशन के साथ इंट्रोडक्शन हुआ है डिफरेंट था ना, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि यार ये जोन जो हमारा एयरफोर्स का ये पोर्शन है, जोन है, ये थोड़ा सा ग्रूम्ड अप है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है जब आप और भी सीखना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि सीखने का अमल तो कब्र तक है। उससे पहले अगर हम ये समझ लें कि आज हम मुकम्मल हो गए तो वो हमारी असल में शौरी मौत का दिन शुरू हो जाएगा। तो गैदरिंग में हम सीखते भी हैं, मुहब्बतें भी बांटते हैं, दुख सुख भी बांटते हैं, इसको हम और भी करें। और मैं ये समझता हूँ कि इसी हवाले से गैदरिंग ये वाली जो है ना, इसी पोर्शन को शिफ्ट करना चाहिए टूवर्ड्स अरबा भी। अरबा के अंदर भी जैसे भी आप आ सकें, रेगुलर ना आ सकें, रैंडमली आ जाएं, किसी न किसी हवाले से आप कंट्रीब्यूट करें, वो चाहे शौरी शक्ल हो, कोई भी शक्ल हो, तो इसको हम और भी स्ट्रेंथन करें। कुछ मामलात मसाइल आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे लगे हुए हैं इसमें, जैसे वो मरहला ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह तो हम और भी आगे चलेंगे। तो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में ये भी फ़ायदा होगा कि आप आके हमारे अंदर की जो गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बाय एवरी डे जो है ना आप इसको इम्प्रूव कर सकते। तो जब आप आके अपनी इनपुट देंगे और उसको लीड करेंगे, गाइड करेंगे, हम हमारी गलतियाँ निकालेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको और भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे। मेरे पास कोई ऐसी अकल की बात नहीं, मैं जो इतने माशाल्लाह सीनियर लोग हैं उनको कह सकूं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपका उधर आना और वहाँ पे आके अपने अपने रिमार्क्स का देना और गाइड करना, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आई थिंक थैंक यू वेरी मच मुजम्मल साहब, आपको खुश रखे। ये हमेशा ही हमें ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन मैं एंड पे खाने में लग जाएंगे हो सकता है। और हर महीने के पहले संडे 11:15 से 1:30 बजे तक बारबेक्यू टू नाइट हमारी अरबा फाउंडेशन की मीटिंग होती है,
اور آپ سمجھ لو سارے ان کا پراؤڈ ہو. یہ رڈار کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ شروع کی تھی. وہ بھی رانا ظہیر اصغر صاحب آج کل کینیڈا میں ہیں, آپ سارے شاید جانتے ہوں گے ان کو, اور وہ بہت ہی قریبی تعلق رکھتے ہیں, گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ضرور تشریف لے کے آیا کریں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہمارے سینئر ہمارا پراؤڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ. جی آپ کو مطلب ہم نے لیگل ایڈوائزر اسپیشل میں نے ساتھ سے رکھا ہوا ہے, جیسے چوری یاد رہنی سید مشاہد حسین سید صاحب جی اٹھ کے کھڑے ہو کے بتائیں گے کیونکہ میں نے سب کو سکھایا اپنے آپ نے شہاب حسین کہہ لیا. یہ مشکل جو سوال ہوتا ہے یہ سر مجھے ریفر کرتے ہیں. اصل میں سر آبجیکٹو تو بنانے والوں نے بنایا, ٹھیک ہے, اور وہ بنانے والے جو ہیں ان میں جو سینئر لوگ تھے انہوں نے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا بیس پہ کہ لوگوں کو مس ٹریٹ کیا گیا, کوئی ایشو بنا, ایک بندہ بیچارہ اس کے ساتھ مسائل آئے. تو پھر چند لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ یار ہم چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں, مختلف جگہ سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں, ہمارے رشتے دار یہاں پہ ہوتے ہیں, ہمارے رشتے ناتے اسٹرینتھ ایئر فورس کے ریٹائر لوگ, کیوں نہ ہم گیدرنگ ایک بنانی شروع کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پڑے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو بیسک ایجنڈا یا آبجیکٹو ایک ہی آپ کہہ لیں کہ جب کسی پہ مشکل آئے تو ہم اکٹھے ہو جائیں, اور جب خوشی ہو تو اس کو بانٹیں. یہ مین تو اس کا فوکس یہی ہے. لیکن جب آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس کے ایک مراحل ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے بہت زور لگایا, بڑی کوشش کی, فیٹف کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن رجسٹر نہ ہو سکتی. فیٹف کے اصولوں کی وجہ سے پرنسپل بڑے سخت تھے, معاملات تھے, تو ہم آگے نہ جا سکے. ابھی ریسنٹلی ایک کوشش سٹارٹ ہوئی ہے, غفور صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن آ جائے. اب جب ہم آرگنائزیشن کو کسی کو ڈیولپ کرتے ہیں پراپر ڈسپلن کے اندر, تو پھر اس کے اندر آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی آ جاتی ہے, میمورینڈم بھی آ جاتا ہے. وہ دونوں کی بنا پہ ہم آگے چلیں. اگر ہم ان کے اندر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہم ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں یا اوور آل کسی بھی پریشانی میں دوسروں کو سپورٹ کر سکیں. لیکن اس کی ڈیٹیل پھر تبھی ممکن ہوگی جب رجسٹریشن کے بعد ہمارے پاس اتنے فنڈز ہو یا اتنے پی آر ہو. فنڈز کی دوسری شکل پی آر بھی آ جائے کہ ہم کسی کو اکاموڈیٹ کروا سکیں. ابھی اس وقت ایز آف ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے سرو ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ای ایف کے, کچھ لوگ فوت ہوئے ہیں, ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے, ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے فیس کی شکل میں پرماننٹلی اور ایوری منتھ فی کی بات. اسی طرح لوگوں کے فون کراچی سے بھی آ جاتے ہیں, لاہور سے یا دوسرے شہروں سے آتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں اتنا فنڈ کر دیا جائے, میرے حالات اتنے برے ہو گئے کہ مجھ پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے. تو یہ پھر سیکرٹری صاحب کو جب فون آتے ہیں تو پھر ڈسکشن سے پریزیڈنٹ کی ڈسکشن سے وہ بھی پے کرتے ہیں. اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی بھی اور کال آتی ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ والے سارے کام رینڈم ہیں. جب تک آپ رجسٹریشن کے تھرو پراپر اپنا ہر مہینے میں ایک میٹنگ نہیں کرتے, پرانے پچھلے مہینے کی پرفارمنس سامنے نہیں لے کے آتے اور جو سوال ہے ان کے جواب نہیں دیتے, تب تک شاید یہ پھر رینڈم چلتا ہے. تو وہ جو آرگنائزیشن کی ایک کوشش ہو رہی ہے ابھی کیونکہ شروع ہوئی ہے صحیح طرح سے, پہلے تو فیٹک بیس سے ہم سارے بلاک. میں اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انٹیریئر منسٹر تک ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس نے بھی پریشانی کا مظاہرہ اس کو بھی کرنا پڑا کیونکہ فیٹک کی معاملات ہی کچھ اور. ابھی ہم تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا چند ویک میں ہمیں کوئی نیوز ملے گی. غفور صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں, وہ بھی اس معاملے کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آرگنائزیشن کے اندر آ جائیں. فیٹف کیا ہے؟ فیٹف آپ نے سنا ہوگا کہ یہ انٹرنیشنلی ایک ایسا ادارہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہے تھے, کیونکہ دہشت گردی کا آپ کو پتہ معاملات تھے, تو جتنی بھی تنظیموں کی ٹرانزیکشن تھی انہوں نے اس کے لیے ایک پورا ڈسپلن, ایک ایس او پی بنا دیا کہ اگر آپ اس سے گزاریں گے اور یہ عمل کریں گے تو تب ہم آپ کو جو ہے نا تجارتی سطح پہ
اور انٹرنیشنلی اور IMF جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ شرائط کم کرے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیٹم کا لفظ جو تھا وہ ایک تھریٹ تھی پاکستان کی. اور پھر وہی ڈسپلن جو ہے نا نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا تھا. کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن پچھلے کچھ عرصے میں نہیں بنی, بین تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکورٹی ایجنسی جو ساری مانیٹر ان کی بڑی اچھی تو یہ چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سب کو مل کے تھوڑا سا کامیاب بنائیں. سرحد پہ میں ایک دو چیزیں شیئر کروں گا کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں, فار ایگزامپل رجسٹرڈ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, میرے خیال کے مطابق ہم جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو سکون, جو خوشیاں, جو محبتیں ہمیں آپس میں ملتی ہیں وہ کہیں سے نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. جب ہم ہر مہینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے کام آتے ہیں. میرے پاس بہت ساری ایگزامپل ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہوگی اور ان کی پینشن کا سارا معاملہ تھا, ہم نے دیکھا. وہ فیس کے چکر میں آپ کو بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ جن کی کوئی پرابلم بنا تو ہم پہنچے وہاں پہ, ہر معاملے میں, لڑائی جھگڑے میں بھی ہم پہنچے. اس سے بڑھ کے میرے خیال کے مطابق سر, میرے ذہن کے مطابق کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. ایک واقعہ آپ کو کوٹ کراتا ہوں, بے شمار ہیں, کہ ایک علی پارک میں ڈیتھ ہوئی تھی. اچھی لگی مجھے ایک بات. آپ کا نام سر؟ مزمل صاحب. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت اور پیارا نام ہے جی, اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا. مزمل صاحب نے کافی بریف کر دیا ہے اور آبجیکٹو کا بھی مجھے کچھ تھوڑی بہت پتہ چلا ہے. آپ جب تک یہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو آگے بڑھا لیں. میں یہ ایک چھوٹی سی پرپوزل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ جتنے دوست آپ کی کسی بھی طرح کانٹیکٹ میں ہیں, آپ ان کا ایک یلو پیج بنانا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, یہ کس کاروبار سے وہ لنک ہے. اور وہ ایک مہینے کا انتظار نہ کریں. اگر فرض کریں کسی کو ایڈوکیٹ کی سپورٹ چاہیے تو وہ ڈھونڈتا نہ پھرے کہ مجھے کون ایڈوکیٹ ہے ہمارے گروپ میں جو سپورٹ کر دے گا. اگر کوئی سریے بجری کا کام کرتا ہے تو وہ کون بندہ ہے وہ جو کوئی نہ کسی شعبے سے لنک ہے. یا اگر آپ کچھ نہیں کرتے, جیسے انکل صاحب نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کرتا لیکن یہ بہت کچھ کرتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہم سب سے زیادہ ہے, سینئر موسٹ ہیں یہاں پر, تجربہ ہی. تو اس تجربے سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. تو وہ ان ایسے صاحب جن کے پاس خود وہ کچھ نہیں کرتے لیکن ان کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ کس چیز میں سپورٹ کر سکتے ہیں یا کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, تو وہ اس پیشے سے, اس سپورٹ سے, بزنس سے, جس سے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اس کی وہ انفارمیشن دے دیں تاکہ آپ کے پاس ایک کلیکٹیو ڈیٹا ہو کہ اگر کسی نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو مشورہ کرنا ہے یا سروسز چاہیے یا کسی شہر میں کچھ انفارمیشن چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے پینشن کے لیے سپورٹ کیا ہے, تو یہ اس قسم کی انفارمیشن ریپیٹڈلی بار بار اس گروپ میں, چاہے وہ آپ کا فیس بک ہے یا وہ آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں آپ یہ انفارمیشن ریپیٹڈلی فلوٹ کرتے ہیں. کیونکہ عمر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں, میرے جیسے بندے ہیں, 62+ ناؤ, تو ہاں تو وہ بندہ آلموسٹ بھول جاتا ہے. دوسری بات میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں جی, یہ کیونکہ میں ٹیپٹا میں رہا ہوں تو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایئر فورس سے تھے, ان کا یہ کوڑا ایک پنڈ ہے جی, جیلم کے قریب, جیلم ریور کو کراس کریں جی, کوڑا یا کوڑا جی, نہیں کیوڑا نہیں ہے جی, کوڑا نہیں کوڑا کہہ رہا ہوں, کوڑا بٹر کوڑا ہے. وہاں سے بلانگ کرتے تھے. ان کی ساری پینشن جو گورنمنٹ آف پنجاب سے تھی وہ میں نے ان کی سپورٹ کی اور وہ ماشاءاللہ. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اگر کسی کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے ہو جو جائز ہے میں کر سکتا ہوں, میں وہ اس کے لیے حاضر ہوں. میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا کیونکہ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں رہا ہوں. کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے, ویریفیکیشن کا کوئی آپ کے بچوں کا ایشو ہے, آپ کے بچوں کا کوئی ایشو ہے تو میں ہیلپ کر سکتا ہوں. بنڈل آف تھینکس سر, بہت بہت شکریہ. جو ابھی مطلب ہے کہ میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں مرزا صاحب بھی بہت معاملات میں سپورٹ کرتے ہیں, اوور آل بھی سپورٹ کرتے ہیں. ان کے دفتر کو ہی ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ یہ ہمارے اروا فاؤنڈیشن کا دفتر ہے. تو ہمارے مائنڈ میں بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ اللہ کرے ہمارے پاس تھوڑے سے وسائل آئیں. ہمارے پاس ہم ایک لڑکا رکھیں کمپیوٹر والا, کمپیوٹر کا سیٹ ہو, اور سر ایک فلیٹ ٹیپ ہو جس میں اگر کسی کا کوئی ایسا گیسٹ جو مطلب کہ گھر میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا تو اس کو مطلب کہ وہاں پہ ہم ٹھہرائیں تاکہ یہ بھی ایک فیور بھی ہو جائے اور ہماری اروا فاؤنڈیشن کا جو معاملات ہے وہ کنٹینیو ہو, پتہ ہو کہ ایک رجسٹر پڑا ہو,
वो सारी शिकायत के लिए अगर किसी का कोई मामला, चाहे वो किसी डेथ का मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, जो हमारे एंड पे मामला आते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, तो ये दुआ करें। ये हमें मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एक फ़्लाइट, एक क्लर्क और एक वो कंप्यूटर ज़रूरत है। ये हमने करना है इंशाल्लाह ताला। मतलब कि जैसे अल्लाह पाक ने को कर्म किया, हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं, मीटिंग में भी आया करो, जिसके ज़हन में ये चीज़ें सारी हों तो हमें वेट रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ मैं आगे कैसा पट्टी दे ਹੁੰਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ पट्टी साहब से बड़ा अदब उनकी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਈਏ चढ़ा रहे हो। जब इस तरह की मैंने मना गैदरिंग किया होती है। रहेगी, हम मिलते रहेंगे तो मोहब्बत भी रहेगी। ऐसी तो वो एक शेर है ना कि जैसे वैसे तो लिखने वाले ने सारी दास्तां मेरे खून से लिखी, फिर गजब देखिए कि हम ही दास्तां से अलग हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। सर ये वैसे गेट टुगेदर थी रेडारियन की, तो सुल्तान साहब आए क्योंकि सेक्रेटरी है तो फिर उन्होंने सेक्रेटरी का किरदार अदा करना था, तो वो थोड़ी सी ऑफिशियल हो गई है। अदरवाइज ये जस्ट गेट टुगेदर थी। एक तो हमारी काफ़ी देर से पेंडिंग थी रेडारियन की, और दूसरा फिर शकूर साहब आए थे, इन्होंने वापस चले जाना। शकूर साहब और शाह साहब दो आदमी थे जो फॉरन से आए थे, तो शाह साहब ज़रा किसी उनकी शादी थी किसी की, तो वहाँ जाना पड़ गया, तो ये इस वजह से। बाकी ये गेट टुगेदर हमारी जस्ट गपशप के लिए सर। किरदार है, इमरान है और कामरान है, शहजाद है, इन्होंने ये इसमें बड़ा सारा यही देखते हैं हमेशा। इसमें सर मैं थोड़ा सा प्राइज कर दूं और के डिफेंस वेटरन की जो आर्मी बेसिकली उसको लीड ज़्यादा करती है, जो पूरी मिलती के रिटायर लोग, हमारी उनकी जो लीडरशिप, उनसे मीटिंग एक हो चुकी है, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके अंडर अम्ब्रेला किसी तरह से आते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो डिफेंस वेटरन की हर महीने की या जब भी उनकी गैदरिंग हुई, उनके मिनट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेबल पे जाता है, स्टडी होता है। तो जब हम इस कनेक्शन में जाएंगे तो किसी इंडिविजुअल लेवल का कोई ऐसा इशू जो कि किसी भी चैनल से ऑपरेट करने के बाद भी हम सारे नाकाम रहते हैं, तो हम डिफेंस वेटरन के थ्रू एट दी टॉप ऑफ दी मिलिट्री लीडरशिप लेके जाएंगे। बड़ी कामयाब मीटिंग रही थी सर की लीडरशिप में, हम गए थे, वो भी बड़े खुश हुए थे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि वो हैरान थे क्योंकि वो सारे बिग बॉसेस थे, बड़े हैरान हुए। पहले तो उन्होंने हमें जैसे डील किया, थोड़ा सा पहले चंद मिनट वही वाला बनाया सिलसिला, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की तो वो इतना हुआ कि वो हल्का सा कॉन्फिडेंस उनका शेक हो गया हमारी बजाय। क्यों सर? अगर ऐसे ही बल्कि उन्होंने कहा जी हम आपके साथ ग्रुप फोटो एक लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा है जी हमारे साथ। तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसा ऐसा मूव ऑन कर रही हैं, फिर टाइम का भी इशू आता है, रिसोर्स का भी इशू आता है, हर बंदा बिजी भी होता है, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। ख्यालात का इज़हार करें सर। मंजूर साहब बता अस्सलामुअलैकुम जनाब, मंजूर हुसैन मेरा नाम है जी। तो ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸੇ ਸੇ ਜੇਕੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ पहले सही बात है। वैसे कुछ ही रह तो नहीं गया कहने के लिए, तो मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी है कि ये ऑनर देते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं। और एक अब्दुल शकूर साहब हैं जिनकी वजह से हम जिंदा है, रडार वाले ना, इन्होंने रडारियन को ज़िंदा किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, इनको सलामत रखे। तो आज की तो ज़ाहिर है ये मुलाकात मिर्ज़ा साहब बता चुके हैं कि अब्दुल शकूर साहब की वजह से ही है। तो मेहरबानी है मिर्ज़ा साहब की कि हमें ऑनर देते हैं। तो कहने के लिए तो बहरहाल कुछ बचा ही नहीं है। सुल्तान साहब ने, मुजम्मल साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप इकट्ठे हुए हैं, टाइम निकाला आप लोगों ने, तो एक नई रूह आ जाती है ना, एक ऑक्सीजन लग जाती है। हम इधर जितनी देर भी बैठे हमें एयरफोर्स याद आ रही है, घर याद नहीं आ रहा। माशाअल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेहरबानी है मिर्ज़ा साहब की। जी जी मेहरबानी सुल्तान साहब। मच्छी खिलाते हैं, हमें सलाना मछली खिलाते हैं। इस दफ़ा मतलब कभी शेड्यूल अभी आया नहीं है, वरना हम सबको बता देते हैं। अच्छा, रावी से दूर है थोड़ा सा। लास्ट पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जितने भी रिटायरियन हैं, चाहे हम सब हैं, हमारे सीनियर मोस्ट मतलब के जो हमारे मेंबर हैं, सर हमजे साहब, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर हमजे साहब प्लीज़।
इस तरह की मीटिंग और बड़ा अच्छा रहा और स्पेशली आप लोगों के व्यूज़ सुन के मुजम्मिल साहब ने भी बड़ा डिटेल से बता दिया। ऑब्जेक्टिव मैं सुनता रहता था अरबा के मुताल्लिक़, लेकिन मैं कभी अटेंड मैंने नहीं की, तो मेरा ख्याल ये बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह मैं भी अटेंड करता रहूँगा। मेरे लिए कोई खिदमत हो, मैं हाज़िर हूँ, लाहौर में हूँ, मेरे बच्चे एक दुबई में है और एक बैंक में है, इनसे रिलेटेड कोई काम हो तो वो तो लिस्ट जब हो जाएगी सबके पास डिस्प्ले तो उसमें आ ही जाएगा। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम वेलकम टू ऑल। मैं जिस वक्त भी आप मुझे आवाज़ दें मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। अमजद साहब ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਰਵਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਤੇ ਫੋਕਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟਗੀ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एरिया में बस मैं करती हूँ देख के आया तो मैंने अपने गवर्नमेंट हमने उसका फाइनेंशियल इफेक्ट निकाला। हम 4.5 मिलियन पूरे ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ यार वो छुड़ाए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। आओ सर, आओ सर, आओ खाना ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ कोई नहीं इतना मसला है नहीं उन भी कोई एक्टिविटी पता चला कि कुछ आप हरी अलग ਇੱਕ ਸਾਲੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ 1 करोड़ के करीब में लॉस हो तो मैं कुछ दिन से ना होते पता कि समय ਚਾਵਲ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਂਡੇ ਆਈ ਆਏ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਂਡਿਆ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਭਾਈ ਸੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਤਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਰਵਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੜੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
बिल्डिंग होंगी इत्थे ओवर स्ट्रेस पानी शॉप कर रहे थे मतलब आपको ये जो आपका लेयर टाइम होता है ना लेयर टाइम होता है ना आपका ये अभी आप बिलीव करेंगे कि जब इसने मुझे रिंग किया मेरे ये गुड़िया भी आनी चाहिए गुड़िया की गुड़िया भी आप भी आ जाए ना इमरान आ जा यार वो अपनी मट्टी खिंचण डे कपूर साहब आओ ना तुम बच्चे नहीं ले आओ ना सर पीछे क्यों तस्वीर नहीं खिंचा क्यों तो जरा लोटां ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ हाँ जी सभी सामने ਚਲੋ ਜੀ शहर की जगह मूवी की एक मिनट हाँ जी आ जाओ आप भी रुकिए आ जाओ पीछे आज बेटा आ जाओ आप भी आ जाओ बच्चों आ जाओ बेटा आप भी आए आज सामने सभी प्लीज